lewat ini. Jadi ini kan tomat rokoknya, kalau gorengan, ini tak jagung, tomat. Why am I looking at you? You're a picture in a frame. I make believe you're next to me, but I know it's not the same. Why am I looking at you? You're a pixel on a screen. Your animating principle is nowhere to be seen. Luxernya dibongkar. Why am I lost in a loveless fantasy when somebody real is waiting out Halo, there for assalamualaikum me? warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa Why am lagi I bersama looking saya, at you? I've Sudah. enjoyed the UBK years Jatim, I've Sidoarjo, wasted, Grosir, Listrik, but the Termurah, time dan has come to Terpercaya. face the Oke, bosku, fact that none of kali what ini I see saya is mencoba true. untuk So I'm gonna stop pengiriman looking barang at you. borongan dari Jakarta. Oh, borongan I'm gonna Jakarta. stop looking at you. Nanti kita akan bongkar satu truk di pom bensin warung Sidoarjo, karena di sana itu
sengaja saya vlog karena jalannya macet bosku. Saya bingung mau ngapain, macet dari tadi. Nanti kalau butuh alat listrik hubungi saya, nggak apa-apa. Tapi nanti kalau saya repot atau gimana, presis harga sama list harganya itu ada di Instagram sama YouTube kami itu. Jadi tenang aja. Meluncur indah kargo. Ini masih sing ganteng dhewe.